Good evening, everybody. Today we will chant Mahachattari Sakasuddin Majjhima Nikaya, Most Venerable Urugame Wangi Satera, and myself. This is sponsored by Dr. Mohan Kumar Ratna. His purpose is to transfer these meritorious deeds to his beloved mother, Mrs. Anulairangani Fernando. May all these merits goes to her, and may she receive these merits and be happy, and finally may she attain supreme bliss of Nibbana. So first I would like to invitation for the deities, then we will start to chant in the suttas. Samantha Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammam Munirajassa Sunantu Saggamukkhadam Parittasavana kalo ayam bhadanta Parittasavana kalo ayam bhadanta Parittasavana kalo ayam bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa arahato samma sambuddhassa evaṁ me sutaṁ ekaṁ samayaṁ bhagavā savattiyaṁ viharati Anathabindikassa arame tatrako bhagava bhikkhu bhikkhavo bhadante te bhikkhu bhagavato sosum bhagava etadavo ariham bhikkave samma samadhim Saupaniham saparikharam tam sunat sadhu karot bhasin sami evam bhante tikhote bhagavato panchanto
Bhagavaye Tadavo Gatamo Bhikkhave Adiyo Samma Upanido Parikaro Zayatidam Sammaditi Samma Sankampo Samma Vaca Samma Adivo Samma Bayanu Samma Sati Ko Bhikkave ime Santahang Vejitantha Gata Parikkata Ayam Vajjati Bhikkave Adiyo Samadhi Upaniso Iti Pisaparikkaro Tantra Bhikkave Sammadhitti Pumbangamaho Satang Ca Bhikkave Sammadhitti Pumbangamaho Minjaditting Nijjaditti Vipajanati Sammaditting Sammaditthi Vipajanati Santahoti Dhammadinti Katamaja Bhikkave Nijjaditti Natti Natti Sutang Natti Dukkata Dukkatanang Kammanang Palang Vipako Natti Ayang Loko Natti Paraloko Natti Mata Natti Pita Natti Tatma Upapatika Natti Loke Samaram Brahmana Sammang Gata Samma Emang celokang parang celokang sayang abinya sajikang bapa vedeng ayam bhikkave mencadinti Katamaja Bhikkave Sammadinti
pamang vikkare dvayang vadami atti vikkare sammadinti sasava punya bhagiya upadi pangkanti vikkare sammadinti ariya lokuttara Gatamaja Bhikkhave Sammaditthi Sasava Punya Bhagya Upadive Pangka Ante Dinang Ante Dang hutang ante dukata dukatanang kammanang palang vipako ante ayang loko ante paraloko ante mata ante pita ante satta Anti loke samana brahmana sammagata samma patipanna ye imam lokang parang lokang sayang abinya satchikan papareleng Ayang Bhikkhave Sammaditthi Sasava Punya Bhagya Upadive Pangka Atmaja Bhikkhave Sammaditthi Ariyana Lokuttara Maganga Jago Bhikkhave Ariya Cittam Cittam Ariya Magga Samangino Ariya Maggang Bhavayato Panya Panya Balang Dhamma Vicaya Sambhajang Go Sammaditthi Maggang Gang Ayam Jati Bhikkhave Sammaditthi Ariya Anasava Lokuttara Maggang Vinchaditya Pahana Javayamati Sammaditya Upasampadaya Sansati Vayamosu Sato Ninchadinting Padhati Sato Sammaditting Upasampadya Viharati Samsahoti Samma Sati Tintimetayo Dhamma Samma Dintin anuparidhavanti anuparivantanti seyati dan sammaditthi sammavayamo samma sati tantra bhikkhave sammaditthi bumbang Oti katang cabik
භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි පුම්බංගමා හෝති මිච්ඡා සංකප්පෝති පජානාති සම්මා සංකප්පං Poti pajanati සාස්තෝති සම්මා දිට්ඨි කතමෝච භික්ඛවේ මිච්ඡා Sangkampo කාම සංකම්පෝ ව්‍යාපාද සංකම්පෝ විහිංසා සංකම්පෝ අයං භික්ඛවේ Mita sangkampo කතමාච භික්ඛවේ සම්මා සංකම්පෝ සම්මා සංකම්පං භික්ඛවේ Dvayang vadami අන්ති භික්ඛවේ සම්මා සංකම්පෝ සාසරෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ Pakko අන්ති භික්ඛවේ සම්මා සංකම්පෝ අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තර Mango කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා සංකම්පෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ Pakko නෙක්ඛම්ම සංකම්පෝ අව්‍යාපාද සංකම්පෝ අවිහිංසා සංකම්පෝ Ayang Bhikkhave සම්මා සංකම්පෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ පක්ඛෝ කතමාච භික්ඛවේ Samma කම්පෝ අරියෝ අනාථවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගං ගෝ භික්ඛවේ අරිය Tansa anasavati චිත්තං සාරිය මංග සමංගිනෝ අරිය මංගං භාවයතෝ තක්ඛෝ විතක්ඛෝ Sangkampo අප්පනා ව්‍යප්පනා චේතසෝ අභිනිරෝපනා වචී සංකාරෝ අයං Bhikkhave සම්මා සංකම්පෝ අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගං ගෝසෝ මිච්ඡා Sangkampansa පහනාය අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ අයං භික්ඛවේ සම්මා Sangkampo අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගං ගෝසෝ මිච්ඡා Sangkampansa pahanaya වායමති සම්මා සංකම්පං උපසම්පදාය සංස හෝති සම්මා Vayamo සෝසතෝ මිච්ඡා සංකම්පං පජහති සතෝ සම්මා සංකප්පං උපසම්පංච Viyadati satsa හෝති සම්මා සති චින්ති මේතයෝ ධම්මා සම්මා සංකප්පං අනුපරිදාරං Parivatang tite සියති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාමෝ සම්මා
ติตันตรภิกขเวสัมมาดินติสุบังกมา โหติกตังจภิกขเวสัมมาทิฏฐิบุมบังกมาโหติมิจฉาวาจังมิจฉาวา จาติ ปัจจานาติสัมมาวาจังสัมมาวาจาติปัจจานาติตัสสุติสัมมาทิฏฐิ กัตราจบิกขเว มิจฉาวาจามุสาวาทาปิสุนาวาจาปารุสาวาจาสัมปัปพลาโภอายัง บิกขเว มิจฉาวาจากัตมาจบิกขเวสัมมาวาจาสัมมาวาจัมปะหังบิกขเว เกยังวาดามิ อัตติบิกขเวสัมมาวาจาสาสวะปุญญภากิยาอุปติเว อันติบิกขเวสัมมาวาจาอริยานาสวาโลกุตตรา กังกากัตมาจ บิกขเวสัมมาวาจาสาสวะปุญญภากิยาอุปติเวปักกามุสาวาทา เวรมณี ปิสุนายาวาจายเวรมณีปารุสายวาจายเวรมณีสัมปัปปลาภา เวรมณี อายังบิกขเวสัมมาวาจาภะคะวะปุญญภากิยาอุปติเวปังกากัตมาจ บิกขเวสัมมาว าจาอริยานาสวาโลกุตตรามักลังกายาโคบิกขเว อิยจิตตันส อนาสวจิตตังสอริยมักขสมังคีโนอริยมังกังภาวะโตจัตุหิปิวัจจิตุจาริเต หิ ภารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีอายังภิกขเวสัมมาวาจาริยา อนาสวา โลกุตตรามังลังกาสุมิจฉาวาจายปานาย วายมติสัมมาวา จาย อุปสัมปทายสัมโสติสัมมาวายาโมสุสัตโต มิจจาวาจังสั ปัจ จ เจติสัตโตสัมมาวาจังอุปสัมปัญจวิรติสัสสโหติสัมมา มาสกิติเมตโย ธัมมาสัมมาวาจังอนุปริภาวังติอนุปริวัตตังติเสยติดังสัมมา ดิตติสัมมาว ายาโมสัมมาสติตันตรบิกขเวสัมมาทิฏฐิยุมบังกมาโห ติ กตังจะบิกขเวสัมมาทิฏฐิปุมบังกมาโหติมิจจาคัมมันตัง มิจจา ก
කම්මන්තෝති පජානාති සම්මා කම්මන්තං සම්මා කම්මන්තෝති පජානාති සාස්ස හෝති සම්මාදිට්ඨි කතමෝච භික්ඛවේ මිච්ඡා කම්මන්තෝ පානාති පාතු අතින්නාදානං කාමේසු මිච්ඡාචාරෝ අයං භික්ඛවේ මිච්ඡා කම්මන්තෝ කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා කම්මන්තං පහං භික්ඛවේ ද්වයං වදාමි නත්ති භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ පන්කෝ අන්ති භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගංගෝ කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ පංකෝ පානාති පාතා වේරමණී අදින්නා දානා වේරමණී කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී අයං භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ පංකෝ කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගං ගෝයාකෝ භික්ඛවේ අරිය සිත්තං අනාථව චිත්තං අරිය මග්ග සමංගිනෝ අරිය මග්ගං භාවයතෝ තීපිකාය දුන්තරිතේ ආරති විරති පටි විරති වේරමණීයං භික්ඛවේ සම්මා කම්මන්තෝ අරියෝ අනාසවෝ මග්ගං ගෝසෝ මිච්ඡා කම්මන්තං පහනාය වායමති සම්මා කම්මන්තං උපසංපදාය සාස්ස හෝති සම්මා වායාමෝ සතෝ මිච්ඡා කම්මන්තං පජහති සතෝ කම්මන්තං උපසම්පජ්ජ විහෙරති තාස්ස හෝති සම්මා සතිතින්ති මේතයෝ සම්මා කම්මන්තං අනුපරිධාවං ති අනුපරිවත්තන්ති යතිදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාමෝ සම්මා සතිකත්‍ර භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි මුම්බංගමා හෝති කතං ච භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි කුම්භංගමා හෝති මිච්ඡා දේවං මිච්ඡා ජීවෝති පජානාති සම්මා ජීවං සම්මා ජීවෝති පජානාති සම්තෝති සම්මා දිට්ඨි කතමෝච භික්ඛවේ මිච්ඡා ජීවෝ පුරනා ලපනානේ මිත්ති කතාන්ති නිප්පතේකි කතා ලාභේන ලාභං
නිචිකින් සතා අයං භික්ඛවේ මිච්ඡා ජීවෝ පතමාච භික්ඛවේ සම්මා ජීවෝ සම්මා ජීවං පහං භික්ඛවේ ද්වයං වදාමි අත්ථි භික්ඛවේ සම්මා ජීවෝ සාතවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ පංකෝ අන්ති භික්ඛවේ සම්මාදින්ති අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගෝ කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා ආජීවෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ පංකෝ ඉද භික්ඛවේ අරිය ශාවකෝ මිච්ඡාදීවං පහය සම්මා ජීවේන ජීවිකං කප්පේති අයං භික්ඛවේ සම්මා ජීවෝ සාසවෝ පුඤ්ඤ භාගියෝ උපදිවේ කතමෝච භික්ඛවේ සම්මා ජීවෝ අරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මග්ගෝ යාකෝ භික්ඛවේ අරිය චිත්තංස අනාසව චිත්තංස අරිය මග්ග සමංගිනෝ අරිය මග්ගං භාවයතු මිච්ඡාදීවා ආරති විරති පටි විරති වේරමණී අයං භික්ඛවේ සම්මා ජීවෝ ආරියෝ අනාසවෝ ලෝකුත්තරෝ මංගං ගෝසෝ මිච්ඡාදීවං සපානාය වායමති සම්මා ජීවංස උපසම්පදාය ස්වාත්ත හෝති සම්මා වායාමෝ සතෝ නිත්තා දීවං පජහති සතෝ සම්මා ජීවං උපසම්පංජ විහෙරති සාස්ස හෝති සම්මා සති සංසිමේතයෝ ධම්මා සම්මා ආජීවං අනුපරිධාවං ති අනුපරිවත්තං ති සේයතිදං සම්මා දිට්ඨි සම්මා වායාමෝ සම්මා සති තන්ත්‍ර විංකවේ සම්මා දිට්ඨි බුම්බංගමා හෝති කතං ච වික්ඛවේ සම්මා බුම්බං ගමා හෝති සම්මා දිට්ඨින් ච වික්ඛවේ සම්මා සංකම්පෝ පහෝති සම්මා සංකම්පංස සම්මා වාචා පවෝති සම්මා වාචංස සම්මා කම්මන්තෝ පහෝති සම්මා කම්මන්තස්ස සම්මා ආජීවෝ පවෝති සම්මා ආජීවස්ස සම්මා වායාමෝ පහෝති සම්මා වායාමස්ස සම්මා සති පහෝති සම්මා සතිං සම්මා සමාධි පහෝති සම්මා සමාධින්ස සම්මා ඥානං පහෝති සම්මා ඥානස්ස සම්මා විමුක්ති පවෝති ඉති භෝ භික්ඛවේ අට්ඨංග සමන්නාගතෝ සේකෝ දසංග සමන්නාගතෝ අරහං තන්ත්‍ර භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි බුම්බංගමා හෝති
කතං ච භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි පුම්මංගමා හෝති සම්මා දිට්ඨිස්ස භික්ඛවේ මිච්ඡා දිට්ඨි නිච්චින්නා හෝති හෙච මිච්ඡා දිට්ඨි පච්චයානේකේ පාපකා අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ තංස නිච්චින්නා හෝති සම්මා දිට්ඨි පංචයාචරණේක කුසලා ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡන්ති සම්මා සංකම්පස්ස භික්ඛවේ මිච්ඡා සංකම්පෝ නිච්චින්නෝ හෝති ච මිච්ඡා සංකප්පච්චයෝ අනේක පාපකා කුසලා ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ චන්දනින් ජින්නෝ හොන්ති සම්මා සංකප්ප පච්චයාච අනේකේ කුසල ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡන්ති සම්මා වාචං භික්ඛවේ මිච්ඡා හෝති ච මිච්ඡා වාචා පච්චයා අනේකේ පාපකා අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ හෝති සම්මා වාචා පච්චයාච අනේකේ කුසල ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං සම්මා කම්මන්තං සබික්ඛවේ මිච්ඡා කම්මන්තෝ නිච්චින්නෝ හෝති චමිත්තාරම්මන්ත පංචයා අනේකේ පාපකා අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ තංස නිච්චින්නා හෝති සම්මා කම්මන්තං පංචයා අනේකේ කුසල ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡන්ති සම්මා ආදීවංස භික්ඛවේ මිත්තා ආදීවෝරිජ්ජින්නෝ හෝති ච මිච්ඡාදීව පච්චයානේකේ පාපකා කුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ චම්සරිච්චින්නා හෝති සම්මා ආජීව පච්චයා අනේක කුසලා ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡන්ති සම්මා වායාමංස භික්ඛවේ මිච්ඡා වායාමෝ නිච්චින්නෝ හෝති යේච මිච්ඡා වායාම පච්චයා අනේකේ පාපකා අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ චන්ත නිච්චින්නා හොන්ති සම්මා වාචා පංචයාච අනේකේ කුසලා ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡන්ති සම්මා සතින්ස භික්ඛවේ මිච්ඡා සති නිච්චින්නෝ හෝති ච මිච්ඡා සතිපත්ඨයානේකේ පාපකා අකුසල ධම්මා සම්භවಂತಿ තේ චන්ස නිච්චින්නෝ හෝති සම්මා සතිපත්ඨයාච අනේකේ කුසලා ධම්මා භාවනා පරිපූර්ණං ගච්ඡන්ති සම්මා සමාධින්ස භික්ඛවේ මිච්ඡා සමාධි නිච්චින්නෝ හෝති ච මිච්ඡා සමාධිපත්
अनेके पापका कुशला धम्मा संभवन्ति ते चंसनिजिन्नो होति सम्मा समाधिपञ्चयाचरणेते कुशला धम्मा भावना परिपूरिं गच्छन्ति सम्मा ज्ञानस्य भिक्खवे मिथ्याज्ञानं निश्चिन्नं होति मिथ्याज्ञानपच्चया अनेके पापका कुशला धम्मा सम्भवन्ति ते चंसनिजिन्ना अनेके कुशल धम्मा भावना परिपूरिं गच्छन्ति सम्मा विमुक्तस्य भिक्खवे मिथ्या विमुक्ति निश्चिन्ना होति च मिथ्या विमुक्ति पच्चयानेके पापका कुशला धम्मा ते चंसनिजिन्ना होन्ति सम्मा विमुक्ति पञ्चया च अनेके कुशला धम्मा भावना परिपूरिं गच्छन्ति तिको भिक्खवे विशति कुशल पक्खा विशति अकुशल पक्खा सको धम्म पर्यासो भवन्ति तो अपतिवत्तियो समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्ति भिक्खवे समनो वा ब्राह्मणो वा इमं महाचत्तारि सकं धम्म पर्यायं गरितं पटिक्कोसितं मन्येयं तदित्येव धम्मे दशसह धम्मिका वादानुवादानो तानं आगच्छन्ति सम्मादिष्ठिं चे भवं गर्हति च मिथ्यादिष्टि समनं ते भूतो पुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा संकम्पं चे भवं संकम्पा समनं ब्राह्मणा ते भूतो भुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा वाचन्ते भवं गर्हति च मिथ्या वाचा समनं ब्राह्मणा ते भूतो भुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा कम्मन्तं चे भवं गर्हति च मिथ्या कम्मन्ता समनं ब्राह्मणा ते भूतो भुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा आजीवं चे भवं गर्हति च मिथ्या देवा समनं ते भूतो पुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा वायामं ते भवं गर्हति च मिथ्या वायामं समनं ब्राह्मणा ते भूतो पुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा सतिं ते भवं गर्हति च मिथ्या सति समनं ब्राह्मणा ते भूतो पुञ्जाते भूतो पासंसा सम्मा
samadhim te bhavam garhati Garatita samadhi samanam brahmanate bhoto punyate bhoto pasang sasamma Nanante bhavang garhati ca micchānyāni samanam brahmanate bhoto punyate pasangsa samma vimuttiṃ te bhavang garhati te micca vimutti samanam Brahmanate Bhoto punyate bhoto pasangsayo iko cibikkhave samano va brahmano va imam Tari Sekang Dhamma pariyayang garahitam vang paggositam vang manyeyetam sadipheva dhamme ime tata sahadhammika vadanu Vadagarayam tanang agachanti pite bhikkave ahesum mukkala vatsabanya ahetu adha Kiriyavada Natti kavadate pivama chantari sakam dhamma pariyayam nakarahi Tambang nepati kosi dhammang manying sutam kinsa hetu niddhamya Uparang Babayati Idama voca bhagava atmanate bhikkhu bhagavato vasitang abhinandum etena sacca vajjena suttite hotu sambada etena sacca vajjena sambada etena sacca vajjena suttite hotu sambada. Now I would like to invite Upuli Vikramarajji to read the summary of this sutta. She is one of our Sunday school students. The Buddha defines the factors of the Noble Eightfold Path and explains their interrelationships. Noble right concentration is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, and right mindfulness. Unification of mind equipped with these seven factors is called noble right concentration with its supports and requisites. Right view comes first, and it is twofold. There is right view that is affected by tapes, partaking of merit, ripening on the side of attachment. There is what is given, and what is offered, and what is sacrificed. There is fruit and result of good and bad actions. There is this world and the other world. There is mother and father. There are beings who are reborn spontaneously. There are in this world good and virtuous ones who have realized for themselves by direct knowledge and declare this world and the other. There is right view that is noble, taintless, supermundane, a factor of the path. The wisdom, the faculty of wisdom, the power of wisdom, the investigation of states, enlightenment factor, the path factor of right view in one whose mind is noble, whose mind is taintless, who possesses the noble path, and is developing the noble path. One makes an effort to abandon wrong view and to enter upon right view. This is one's right effort. Mindfully, one abandons wrong view. Mindfully, one enters upon and abides in right view. This is one's right mindfulness. Thus, these three states run in a circle around right view.
One understands wrong intention as wrong intention and right intention as right intention. This is one's right view. Wrong intention is sensual desire, the intention of ill will, the intention of cruelty. Right intention is twofold. Right intention that is affected by taint, partaken of merit, ripening on the side of attachment. The intention of renunciation, the intention of non ill will, the intention of non cruelty. Right intention that is noble, taintless, supermundane, a factor of the path. The thinking, thought, intention, mental absorption, mental fixity, directing of the mind, the verbal formation in one whose mind is noble, whose mind is taintless, who possesses the noble path and is developing the noble path. One makes an effort to abandon wrong intention and to enter upon right intention. This is one's right effort. Mindfully, one abandons wrong intention. Mindfully, one enters upon and abides in right intention. This is one's right mindfulness. Thus, these three states run in a circle around right intention. One understands wrong speech as wrong speech and right speech as right speech. This is one's right view. Wrong speech. A. False speech. B. Malicious speech. C. Harsh speech. D. Gossip. Right speech is twofold. Right speech that is affected by taint, partaken of merit, ripening on the side of attachment. Abstinence from false speech. Abstinence from malicious speech. Abstinence from harsh speech. Abstinence from gossip. Right speech that is noble, taintless, supermundane, a factor of the path. Desisting from the four kinds of verbal misconduct, the abstaining, refraining, abstinent from them in one whose mind is noble, taintless, who possesses the noble path and is developing the noble path, the fact of the path. One makes an effort to abandon wrong speech and to enter upon right speech. This is one's right effort. Mindfully, one abandons wrong speech. Mindfully, one enters upon and abides in right speech. This is one's right mindfulness. Thus, these three states run and circle around right speech. One understands wrong action as wrong action, and right action as right action. This is one's right view. Wrong action. A. Killing living beings. B. Taking what is not given. C. Misconduct and sensual pleasures. Right action is twofold. Right action that is affected by taints, partaken of merit, ripening on the side of attachment. Abstinence from killing living beings. Abstinence from taking what is not given. Abstinence from misconduct and sensual pleasures. Right action that is noble, taintless, supermundane, a factor of the path. The desisting of the three kinds of bodily misconduct, the abstaining, refraining, abstinence from them. In one whose mind is noble, taintless, who possesses the noble path and is developing the noble path, a factor of the path. One makes an effort to abandon wrong action and to enter upon right action. This is one's right effort. Mindfully, one abandons wrong action. Mindfully, one enters upon right action. This is one's right mindfulness. Thus, these three states run and circle around right action. One understands wrong livelihood as wrong livelihood, and right livelihood as right livelihood. This is one's right view. Wrong livelihood. Scheming, talking, hinting, belittling, pursuing gain with gain. Right livelihood is twofold. Right livelihood that is affected by taints, partaking of merit, ripening on the side of attachment. One abandons wrong livelihood and gains his living by right livelihood. Right livelihood that is noble, taintless, supermundane, a factor of the path. The desisting from wrong livelihood, the abstaining, refraining, abstinence from it in one whose mind is noble and taintless, who possesses the noble path and is developing the noble path, a factor of the path. One makes an effort to abandon wrong livelihood and to enter upon right livelihood. This is one's right effort.
Mindfully, one abandons wrong livelihood. Mindfully, one enters upon right livelihood. This is one's right mindfulness. Thus, these three states run in circle around right livelihood. Right view comes first. For in one of right view, right intention comes into being. For in one of right intention, right speech comes into being. In one of right speech, right action comes into being. In one of right action, right livelihood comes into being. In one of right livelihood, right effort comes into being. In one of right effort, right mindfulness comes into being. In one of right mindfulness, right concentration comes into being. In one of right concentration, right knowledge comes into being. In one of right knowledge, right deliverance comes into being. Thus, the path of one in higher training possesses 8 factors. The Arahant possesses 10 factors. Right view comes first. In one with right view, wrong view is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right view as condition come to fulfillment by development. In one with right intention, wrong intention is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right intention as condition come to fulfillment by development. In one with wrong speech is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right speech as condition come to fulfillment by development. In one with right action, wrong action is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right action as condition to come to fulfillment by development. And with one with right livelihood, wrong livelihood is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right livelihood as condition come to fulfillment by development. In one with right effort, wrong effort is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right effort as condition come to fulfillment by development. In one right mindfulness, wrong mindfulness is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right mindfulness as condition come to fulfillment by development. In one's right concentration, wrong concentration is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And in the many wholesome states that originate with right concentration, as condition come to fulfillment by development. In one with right knowledge, wrong knowledge is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right knowledge as condition come to fulfillment by development. In one with right deliverance, wrong deliverance is abolished, and the many unwholesome states that originate with it are also abolished. And the many wholesome states that originate with right deliverance as condition come to fulfillment by development. There are 20 factors on the side of the wholesome and 20 factors on the side of unwholesome. This Dhamma discourse on the Great 40 has been set rolling. Thank you, Puli. This is sponsored by Dr. Mohan Kumar Ratna, memory of his mother, Mrs. Anulai Langani Pranandu. Let this merit go to your relatives. May your relatives be happy. By this may you have good health, long life, and attain Nibbana. By the power of the triple gem, may all your hopes and wishes succeed. May all your desires be fulfilled.
ආකාසට්ටා බුම්මට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාග දේවානාගා මහිද්దికා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා අනුමෝදිත්වා චිරං චිරං රක්ඛන්තු රක්ඛන්තු ලෝක ලෝක සාසනං සාසනං ආකාසට්ටා ආච බුම්මට්ටා දේවානාග මහිද්దికා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා අනුමෝදිත්වා චිරං චිරං රක්ඛන්තු රක්ඛන්තු දේශනං දේශනං ආකාසට්ටා ආච බුම්මට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාග දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා අනුමෝදිත්වා චිරං චිරං රක්ඛන්තු රක්ඛන්තු ත්වං ත්වං සදා සදා